Pozdrav za vsi gledači na televiziji Bistrnica i za vsi ljubitelji ne igrate na sreće na državnog notarja. Nared je izveštav za 22. kolo i najava za 23. kolo na botu. Izvešeni brojevi za 22. kolo se sljedno 4, 5, 19, 20, 22, 27, 29 i dopolnitelno na broj 17. Sedumka nema, za naredното kolo džepke pesula 23 milijuna i 200 hiljadi dnevna. 6 plus 7 nema, premijata ki iznese 150 hiljadi dnevna. 6 kimo 3, po 91.436 denari, petke 217, po 1264 dnevna. I četvorki 3537, pod 81 denar. Za džoker se izvešen 7 broj. 7, 7, 9, 4, 9, 8. 6 kilo džokera treba za naredното kolo джекпотовски изнесува 4 милиони денара. 5 кима 2 по 112.289 денари. Четвърки 3 по 11.408 денари. Тройки 44 по 778 денари. Со 2 половица 470 комбинации по 72,50 денари. И 7 половина 4364 комбинации по 20 денари. За наредното 23 коло, што ќе се одржи во среда во 20 час на канал 5 телевизија. Джекпотот, премијата на лото за седмица, изразена во евра ќе изнесува 377 милиони, 6 плюс 7, 2500 евра и шеската на Джокер, 65 000 евра. Тоа е се одржана лотарија по съобщен начин.